최종적인 목표는 유통의 허브라는 말이 그게 보통 말이 아닙니다. 전 세계 유통을 석권을 해버리겠다. 모든 유통은 애터미를 통해서 되도록 만들겠다고 말도 안 되는 얘기를 거기다 써놓은 거예요. 그런데 애터미에서는 말도 안 되는 얘기를 하더라도 이루어진다는 전설이 있습니다. 제가 280만 원짜리 중고 카니발 타고 가가지고 우리는 글로벌로 나갈 거다, 임페리얼 마스터가 되면 10억을 지게차로 떠줄 거다고 하는 그런 말도 안 되는 얘기를 했는데, 그런데 그것이 이루어졌다 하는 것입니다. 머리가 똑똑한 사람은 저한테 이렇게 얘기를 했습니다. 회장이 미국 갈 비행기 값은 있대? 그런데 지금 여기 미국에 와서 지금 애터미 세미나를 하고 있다 하는 것입니다. No, I'm standing here today doing Atomy seminar before all of you. Ladies and gentlemen, Captain of our ship, Atomy's founder, Chairman Han Gil-Park. AI 시대의 특징 중에 하나가 40%의 일자리가 없어지는 거예요. 그 사람들이 어디 가서 뭘 해서 먹고 살지? 유일하게 올 수 있는 데가 딱 한 군데밖에 없습니다. 그게 월마트를 이기고 아마존을 이기겠다고 하는 애터미로 와야 된다 하는 거예요. 여러분, 인생 시나리오에 적는 것은 100% 가능한 것을 적는 게 아니에요. 여러분, 100% 가능한 일은요, 그거를 달성하더라도 성공자가 되는 게 아니에요. 그 가능성이 매우 낮은 것에 도전을 하는 것입니다. 그래도 나도 1% 정도는 될 가능성이 있지 않을까, 그걸 믿고 그 1%에다가 집중을 하는 것이 성공자의 길이다 하는 거예요. 지금도 말도 안 되는 얘기를 하고 있잖아요. 아마존을 이기겠다, 월마트를 이기겠다고 하는 말도 안 되는 얘기를 할 때 100% 확신이 있어서 외치는 게 아니에요. 그냥 외치는 거예요. 그냥 애터미에서 성공하는 데는 입 하나만 있으면 됩니다. 제가 이 혓바닥 하나로 애터미라는 회사를 만들었습니다. 여러분의 혀가 어떤 방향으로 움직이느냐 하는 것이 여러분의 성공 여부를 결정한다 하는 것입니다. 마음속에서 나는 99% 임페리얼 쪽까지는 안 될 거야, 내가 어떻게 한 달에 10만 달러를 벌어, 이런 생각이 들더라도 1%는 가능성이 있지 않겠느냐 하는 생각이 들면은 1% 가능성만 계속 얘기하고 다니면 된다 하는 거예요. 파트너에게 이렇게 얘기를 하십시오. I'll make you imperial, make you imperial, 이렇게 얘기를 하십시오. Make you imperial, I'll make you imperial, 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 make you imperial. Apa kabar? Ya, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. 예, 여러분 반갑습니다. Ya, senang banget rasanya hari ini bisa ketemu sama Bapak Ibu semuanya. 예. 오늘 열기를 보니까 인도네시아 애터미가 엄청나게 성장을 할 것 같습니다. Setelah saya melihat semangat dari Bapak Ibu semuanya, saya percaya, saya yakin bahwa Atomi ke depannya akan semakin berkembang lagi. 예. 올해도 20% 넘게 성장을 했다고 하는데 내년에는 40% 성장하리라고 기대를 합니다. Saya dengar tahun ini katanya naik salesnya sampai 20%. Saya harap tahun depan bisa naik 40% ya. 예, 인도네시아는 2억 8천만 명의 전 세계 4위의 인구 대국입니다. 그런데 현재 애터미 회원은 40만 명밖에 안 됩니다. 0.2%밖에 안 됩니다. 그렇기 때문에 성장 잠재력이 무한한 곳이 저는 인도네시아라고 생각을 합니다. Ya, saya saat ini di Indonesia populasi itu sudah 280 juta. Tapi untuk membernya itu baru 400.000 Bapak Ibu. Itu artinya cuma 0,1% yang sudah jadi member. Artinya ke depannya Atomi itu masih memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia. 예. 저기 카메라 좀 다 내리세요. Kameranya turunin semuanya ya. 예. 이거 저 큰 카메라가 촬영을 해서 여러분들에게 다 공유를 시켜 드릴 겁니다. Ya, kami udah rekam nih pakai kamera yang bagus, yang gede. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal download aja, tinggal nonton di channel Atomi, nggak usah ngerekam sendiri ya. 예. 카메라 내리세요. 카메라 내리세요. Pokoknya yang masih diangkat Kamera kameranya 내리세요. turunin semuanya, turunin dulu. 예.
제 얘기를 카메라에다 기록하는 것보다 머리에 기억시키는 것이 훨씬 좋습니다. Lebih bagus lagi Bapak Ibu daripada ngerekam ucapan saya di kamera, Bapak Ibu harus rekam di dalam kepala Bapak Ibu semuanya. 예. 여러분, 애터미는 네트워크 마케팅의 역사를 새로 쓰겠다는 캐치프레이즈를 가지고 출발한 회사입니다. Ya, Atomy adalah perusahaan yang dimana di awal memulai itu kami mengatakan bahwa Atomy akan menuliskan sejarah baru dalam perusahaan pemasaran berjenjang. 그 얘기는 지금까지 있었던 네트워크 마케팅 회사들에게 많은 문제가 있었고 애터미로 새로 시작되는 이 네트워크 마케팅이 정말 존경받는 그런 비즈니스가 될 거라는 것입니다. Artinya apa? Selama ini sudah banyak perusahaan MLM, tapi banyak masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dan sekarang Atomy muncul di dunia ini untuk menuliskan sejarah baru, untuk menunjukkan bahwa MLM itu adalah bukan hal yang buruk dan ini bisa menjadi kesempatan untuk semua orang di seluruh dunia. 예, 여러분, 애터미와 다른 네트워크 마케팅 회사와의 결정적인 차이점이 어떤 것입니까? Bapak Ibu tahu nggak apa yang membedakan Atomy dengan perusahaan MLM lain? Apa? Apa? 절대 제품 절대 가격. 절대 품질 절대 가격. 맞습니다. 절대 품질, 절대 가격이 애터미를 대표하는 캐치프레이즈인데 이것의 진정한 의미는 지금까지 있었던 어떤 네트워크 마케팅 회사도 일반 유통 회사, 그러니까 인터넷 쇼핑몰이라든가 백화점이라든가 또 할인 매장하고 품질과 가격으로 결정해서 이기겠다고 출발한 그런 회사는 애터미밖에 없다 하는 것입니다. Iya, memang betul ya, absolute quality, absolute price. Tapi di sini saya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa hanya Atomy satu-satunya perusahaan MLM di dunia ini yang kami bersaing bukan dengan perusahaan MLM lain, tapi kami bersaing dengan produk dan kualitas dengan perusahaan-perusahaan penjualan umum yang ada di dunia ini. 예, 지금까지 많은 네트워크 마케팅 회사들이 사회적 피해를 만들어냈던 것은 수당을 준다는 이유 때문에 다른 유통보다도 같은 제품을 더 비싸게 파는, 그래서 왜 비싼지를 굳이 설명을 해야 되는 것 때문에 네트워크 마케팅이 존경받는 비즈니스가 못 되고 많은 사회적 문제를 일으켰던 것입니다. Iya, kalau perusahaan MLM yang lainnya itu mereka menggunakan justru orang-orang sebagai alat, di mana produk-produk yang kualitasnya biasa, tapi mereka jual dengan harga yang mahal, sehingga akhirnya member-membernya apa? Mereka sibuk menjelaskan kenapa orang-orang harus membeli produk ini dengan harga yang mahal. Itu yang membuat image atau kesan dari bisnis MLM menjadi buruk di mata orang-orang. 자, 여기 애터미 칫솔이 하나에 얼마 하죠? 15,000루피야? 정도, 네. 예. 칫솔 하나 15,000루피야 하는데 보통 여러분들이 일반 할인 매장에 가서 사더라도 15,000에서 2만 루피야 정도 줘야 그래도 쓸만한 칫솔을 살 수 있을 것입니다. Iya, misalnya contohnya ya, sekarang sikat gigi Atomy, Bapak Ibu beli sikat gigi Atomy itu harganya sekitar Rp15.000. Bapak Ibu kalau beli di toko supermarket lainnya, harga Rp15.000, Rp20.000 itu ya masih oke, tapi Atomy dengan Rp15.000 itu dengan kualitas yang sudah paling baik. 평생 쓸만한 칫솔 하나가 다른 일반 유통하고 같은 가격인데 수당을 받을 수 있다고 하면은 애터미 제품을 쓸 수밖에 없다는 것입니다. Kalau misalnya Atomy punya produk dengan kualitas yang bagus, tapi dengan harga yang setara yang ada di pasaran, tapi Bapak Ibu dapat bonus tambahan yaitu uang yang bisa Bapak Ibu dapatkan, orang-orang pasti mau tidak mau mereka akan memilih untuk membeli produk Atomy dibandingkan produk lainnya di pasaran. 예, 여러분, 칫솔이 유통에 거품이 많을까요? 아니면 화장품이 유통에 거품이 많을까요? Bapak Ibu kira-kira produk yang dijualnya tuh terlalu mahal dibandingkan kualitasnya, itu sikat gigi atau skincare? 화장품이 많이 더 거품이 많다고 말씀하셨어요. 화장품이 당연히 유통에 거품이 많죠. Ya, tentunya kalau skincare itu biasanya dia dijual jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga awalnya. 예, 그래서 칫솔도 가격 경쟁력이 있다는 얘기는 화장품은 엄청난 가격 경쟁력을 가지고 있는 것입니다. 그러니까 실제로는 5배에서 10배 이상 다른 유통에서는 지금 받고 있는 것을 우리는 5분의 1, 10분의 1 가격에
팔고 있다 하는 거예요. Iya, kalau misalnya sikat giginya aja sudah berkualitas bagus, harganya terjangkau, artinya skincare-nya Atomy itu juga dijual dengan harga yang terjangkau Bapak Ibu. Dimana kalau Bapak Ibu beli di perusahaan lain, mungkin harganya akan 5 kali, 10 kali lipat dibandingkan Atomy. Tapi di Atomy Bapak Ibu bisa dapat produk dengan kualitas terbaik hanya dengan 1/5 atau 1/10-nya saja. 예. 그래서 전 세계 네트워크 마케팅 회사들 중에서 이런 백화점이나 할인 매장하고 품질과 가격 경쟁을 해서 이기는 회사, 수당 많이 준다는 거 아니고 그냥 품질과 가격만으로 이기고 있는 회사는 전 세계 직접 판매 회사 중에 애터미밖에 없다 하는 거예요. Jadi hanya Atomy lah satu-satunya di dunia ini di mana yang menjual produk-produk dengan kualitas terbaik tapi dengan harganya yang bisa bersaing dengan toko grosir di pasaran. Atomy bukan hanya bersaing dengan perusahaan MLM tapi hanya dengan perusahaan umum lainnya, dan itu semua di dunia ini hanya ada di Atomy saja. 몇 년 전에 멕시코시티에서 전 세계 직접 판매 산업의 최고 경영자들, 아메이 누스킨, 허벌라이프, 시너지, 또 나투라 등 그런 이 최고 기업의 오너들, 최고 경영자들이 한 20여 명이 모인 적이 있습니다. Ya, jadi beberapa waktu lalu ya Bapak Ibu di Meksiko itu sempat ada kumpulan ya dari beberapa pendiri perusahaan-perusahaan MLM besar. Contohnya ada Amway, Nu Skin, Herbalife dan lain-lainnya. Itu kurang lebih waktu itu kumpul sekitar 20 orang yang memang perusahaannya sudah besar-besar semuanya. 예, 저는 거기 아메이 회장, 누스킨 회장, 허벌라이프 회장, 나투라 회장님도 계셨는데 거기에서 제가 이런 얘기를 했습니다. 애터미라는 회사는 당신들하고 경쟁하기 위해서 만든 회사가 아니다. 우리는 월마트하고 경쟁하고 아마존하고 경쟁하고 그리고 이런 백화점하고 경쟁을 해서 실제로 품질과 가격으로 이기는 그런 회사를 만들기 위해서 애터미를 출발시켰다고 이렇게 얘기를 했었습니다. Jadi waktu itu di situ ada direktur ya, chairman dari masing-masing perusahaan besar, Amway, Herbalife, Nu Skin, mereka semuanya ada di situ. Tapi di situ saya dengan lantang mengatakan kepada mereka bahwa Atomy di awal dibuka itu bukan untuk bersaing dengan Anda sekalian. Saya membangun perusahaan ini untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan umum seperti Walmart, Amazon dan lainnya. 예, 저는 거기서 이 다이렉트 셀링이 빅 비즈니스라고 그러는데 나는 거기에 동의하지 않는다. 이렇게 얘기를 했었습니다. Sehingga saya menyebutkan bahwa Anda mengatakan bahwa direct selling itu adalah big business, tapi saya tidak setuju dengan itu. 예, 여러분 아마 네트워크 마케팅 하는 분들은 다 이 네트워크 마케팅이 빅 비즈니스라고 이렇게 많은 얘기를 들었을 것입니다. 그렇지만 저는 거기에 동의하지 않는다고 얘기를 했었습니다. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pengalaman di bisnis MLM pasti sering dengar ya bahwa bisnis MLM itu adalah bisnis yang besar, big business. Tapi saya tidak setuju dengan kalimat itu. 자, 거기 아메이의 딕디보스 회장님이 있는데 우리 업계에서 제일 큰 업체가 아메이인데 아메이는 10조 원밖에 안 되지 않느냐. 그런데 그보다도 훨씬 뒤에 생긴 아마존은 지금 500조를 하고 있고 월마트는 600조를 하고 있는데 어떻게 10조밖에 못하면서 빅 비즈니스를 하느냐고 거기다 대놓고 얘기를 했던 것입니다. Jadi di situ saya mengatakan ya bahwa katanya MLM itu adalah bisnis besar, tapi sekarang Amway dengan perusahaan yang saya tahu bahwa itu perusahaan yang sangat besar ya untuk di MLM. Penjualannya mungkin hanya sekitar 10 triliun, tapi untuk Amazon, kemudian Walmart itu mereka penjualannya tuh jauh lebih banyak, 5 kali lipat, 100 kali lipat dibandingkan perusahaan MLM. Sehingga bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa MLM itu adalah bisnis yang besar sedangkan sales Anda jauh lebih kecil dibandingkan distribusi lainnya. 물론 제가 그렇게 얘기를 했던 것은 우리가 개인이 아무런 투자도 하지 않고 한 달에 10만 달러를 벌 수 있다는 것, 그것 때문에 빅 비즈니스라고 얘기하는 것은 알고 있지만은
우리 산업 전체로 봤을 때는 지금 빅비즈니스가 아니라고 얘기를 한 것입니다. Ya, jadi yang saya maksud di sini bahwa bukan big business, mungkin ya memang kalau untuk masing-masing per orang, Bapak Ibu menjalankan bisnis MLM, misalnya bisnis Atomy, Bapak Ibu tidak memerlukan modal yang besar di sini, namun Anda bisa mendapatkan penghasilan yang bagus, sehingga bisa dibilang untuk bisnis bagi masing-masing orang membernya. Tapi sebagai perusahaan, satu perusahaan, MLM itu tidak bisa disebut sebagai bisnis yang besar. 예. 그래서 저는 아메이 누스킨 나투라 허벌라이프 당신들하고 경쟁하려고 이 회사를 세운 것이 아니라고 이렇게 얘기를 하면은 아마 저한테 물병을 막 던질 줄로 그렇게 생각을 했는데 이분들은 잘 경청을 해주더라고요. Ya, jadi waktu itu saya bilang ya ke direktur-direkturnya MW, Nuskim, Herbalife, Natura, saya bilang kan kayak bahwa saya membangun Atomy bukan untuk bersaing dengan Anda sekalian. Bahwa saya tidak mau tidak memandang Anda sekalian sebagai saingan. Saya pikir awalnya mereka bakal ngelempar saya pakai botol air, tapi ternyata mereka malah dengerin saya. 예. 제가 이렇게 설명을 한 것입니다. 우리 다이렉트 셀링 비즈니스가 지금 60년이 넘었는데 이렇게 성장을 못한 것은 우리 산업의 장점 때문에 그렇다. 그 장점이라는 것이 뭐냐면은 가격이 조금 비싸더라도 회원들이 수당을 받기 위해서, 더 많은 수당을 받기 위해서 비싼 것도 사주는 것 때문에 경영자들이 그냥 적당한 품질의 제품을 비싸게 팔아도 팔리니까, 그러다 보니까 도리어 성장을 못하고 왜소해진 거다, 적어진 거다, 이렇게 설명을 했었습니다. Dan saat itu saya menjelaskan ya bahwa kalau di bisnis MLM ya, khususnya di perusahaan yang lain, itu banyak mungkin orang-orang yang demi mendapatkan bonus, akhirnya mereka mau-mau saja membeli produk dengan kualitas yang rendah tapi dengan harga yang lebih banyak. Kenapa? Supaya mereka bisa dapat bonus lebih banyak. Akhirnya perusahaan juga jadinya produk yang harusnya murah jadi dijual lebih banyak lagi. Dan ini adalah salah satu kekurangan juga mungkin dari bisnis MLM. Itulah yang membuat akhirnya orang-orang beruntuhan ya. Akhirnya tidak itulah yang menyebabkan MLM tidak semakin berkembang besar. 그래서 애터미는 이 정말 절대 품질 절대 가격으로 정말 수당을 받지 않는다고 생각을 하더라도 물건을 쓰는 것만으로도 이익이 되는 그런 네트워크 마케팅 회사로서는 전 세계 최초의 회사다 하는 것입니다. Ya, jadi saya dengan percaya diri ya bisa menyebutkan bahwa Atomy karena adanya kualitas mutlak dan harga mutlak, walaupun misalnya tidak ada bonusnya, tapi orang-orang itu masih tetap mendapatkan keuntungan dengan kualitasnya yang bagus, tapi dengan harga yang terjangkau. Dan ini Atomy adalah perusahaan pertama yang ada di dunia ini seperti ini. 그래서 저희 애터미의 목표는 10조 원 정도를 하고 있는 아메이를 따라잡는 것이 목표가 아니고 그거를 넘어서서 100조 원을 넘어가는 것이 목표다 하는 것입니다. Ya, jadi Atomy di sini kita menjadikan targetnya itu bukan 10 triliun ya untuk mengejar MW, tapi kami mengejar target 100 triliun ya untuk mengejar perusahaan distribusi lainnya. 예. 여러분, 애터미가 100조 원을 한다고 할 때 우리 인도네시아는 얼마 정도 매출을 할 거죠? Bapak Ibu, kira-kira kalau misalnya kita bilang 100 triliun nih salesnya, kalau dari situ Indonesia bisa kasih berapa banyak kira-kira? Ojo. Ojo 정도. 5조 한다고요? 예. 중국은 50조 한답니다. Bapak bilang 50, kalau di China mereka bilang 500 triliun. 인도네시아 얼마 할 거예요? Indonesia mau kalah aja. Jadi Indonesia mau berapa? 전조라고 하셨어요. 전조라고 하셨어요. 예. 뭐 중국이 50조 한다고 그러면은 그냥 인구 비례로 따져가지고 뭐 한 15조 정도 하면은 될 것 같아요.
Iya, kalau misalnya tadi kan China misalnya 500 triliun ya, anggaplah Indonesia sepuluhnya aja ya 5 triliun juga sudah besar ya Pak Ibu. 예, 여러분 15조 정도를 하면은 지금 우리가 존경하는 아메이 전 세계 매출보다도 많습니다. 그러면은 그 아메이 전 세계의 고소득자들이 수천 명이 있는데 그 사람들이 바로 여기 인도네시아에서 전 세계 아메이 고소득자들이 여기서 다 나온다는 얘기가 되는 것입니다. Oh, maaf maksudnya itu 15 triliun ya Bapak Ibu, dan kalau misalnya Bapak Ibu di Indonesia saja 15 triliun artinya apa? MW di seluruh dunia mereka 10 triliun artinya hanya Indonesia saja 15 triliun berarti kita sudah mengalahkan mereka. 네. 그러니까 여러분 지금 요 앞에 두 줄 정도는 전부 다 임페리얼 될 각오를 하셔야 되는 거예요. Jadi Bapak Ibu yang duduk di depan ini, Bapak Ibu harus siap ya, harus memantapkan hati untuk bisa menjadi Imperial Master semuanya. 예. 그런데 이 두 번째 줄에 앉아 있는데 임페리얼 표정이 아닌 분이 있어요 지금. Tapi ada tuh yang duduk di bangku kedua, ekspresinya tuh kayak nggak mau jadi Imperial Master. 한 달에 10억 루피를 버는 사람의 표정이 그렇게 해가지고 10억 벌겠어요? Bapak Ibu kalau misalnya ekspresinya kayak gitu, emang Bapak Ibu bakal bisa dapat 1 miliar per bulan? Nggak akan bisa. 예, 여러분 요 두째 줄까지는 전부 한 달에 10억 루피를 버는 사람들의 표정을 지어보세요. Ya coba Bapak Ibu sekarang tampilkan ya ekspresi orang-orang yang dapat 1 miliar per bulan. Bagaimana ekspresinya? 이야, 예. 예, 여기 3분의 1 정도는 크라운 클럽에 들어가서 한 달에 40만 루피씩을 받는 사람들이 될 거다는 것입니다. Dan berarti sepertiga dari Bapak Ibu semuanya di sini itu akan menjadi Crown Master dengan penghasilan 500 juta per bulan Bapak Ibu. 예. 여기 맨 뒤에 있는 사람도 전부 다 로얄 클럽에 들어가게 되는 거예요. Artinya Bapak Ibu yang ada di belakang itu juga akan masuk menjadi Royal Leaders Club. 예. 그런데 지금 좋아하지 않는 사람은 누구예요 지금? Tapi masih kelihatan nih ada orang-orang yang kelihatannya tuh nggak suka. 자, 지금부터 자기가 들어갈 수 있다고 로얄 클럽 이상은 다 들어갈 수 있다. 한 달에 20만 루피 이상을 나는 다 벌 수 있다고 생각하는 사람만 소리 질러. Untuk Bapak Ibu yang punya pemikiran untuk dapat minimal 200 juta per bulan, semua yang bisa dapat 200 juta teriak semuanya. 예. 예, 여러분, 애터미의 사원 1번이 영혼을 소중히 여긴다 하는 것입니다. Ya Bapak Ibu tahu ya bahwa moto perusahaan Atomi yang pertama itu adalah menghargai semangat. 영혼을 소중히 여긴다고 하는 것은 사람을 소중하게 여긴다는 뜻입니다. Arti dari menghargai semangat adalah bahwa perusahaan Atomi itu menghargai masing-masing orang, satu persatu orang yang ada di member semuanya. 저는 이 사원 1번을 가장 잘 표현한 비유가 애기 철학, 젖소 철학입니다. Dan menurut saya yang paling bisa menggambarkan dari moto yang pertama itu adalah filsafah dari bayi dan juga sapi. 예, 여러분 목장 주인이 젖소를 잘 돌보는 것은 젖소가 목적이 아니고 젖소로부터 더 많은 우유를 얻는 것, 우유가 목적이다 하는 것입니다. Iya Bapak Ibu, biasanya ya peternak sapi itu mereka kan nernak sapi bukan demi sapinya, tapi bagaimana supaya sapi itu menghasilkan lebih banyak susu untuk keuntungan dari peternak itu sendiri. 예, 우유를 생산하지 못하는 젖소를 잘 돌봐주는 목장주는 없을 것입니다. Tidak ada ya orang-orang peternak-peternak yang mereka sengaja memelihara sapi supaya sapinya itu hidup dengan baik. 여러분, 그런데 엄마가 아기를 잘 돌보는 것은 아기로부터 뭔가를 얻고자 하는 것이 아니고 아기 자체가 목적이다 하는 것입니다. Tapi
Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya orang tua kepada anaknya, bayinya ya, itu kan kita merawat bayi kita bukan demi kita mendapatkan sesuatu dari anak kita, tapi supaya anak kita itu sendiri dia bisa hidup lebih baik lagi dibandingkan kita. 그래서 애터미는 여러분들을 이용을 해서 애터미 회사가 돈을 버는 것이 목적이 아니고 여러분을 성공시키는 것. 그래서 우리 회사의 목표 1번이 고객의 성공이다 하는 것입니다. 여기 있는 애터미 회원들이 성공적인 삶을 살 수 있도록 하는 것이 회사의 존재 목적이다 하는 거예요. Ya jadi makanya ya untuk di Atomi ini kami tidak memanfaatkan Bapak Ibu semuanya sebagai alat supaya Atomi mendapatkan uang. Tapi kami berharap seperti yang ada di dari kalimat di perusahaan kami bahwa yang nomor pertama yang paling utama di Atomi adalah kesuksesan pelanggan. Artinya kami di sini ada untuk menyukseskan Anda sekalian yang ada di sini. 그래서 애터미는 직원들의 연봉도 지금보다도 5배 정도를 올리려고 합니다. Makanya dari Atomi itu juga untuk staffnya itu diharapkan itu dengan targetnya bisa meningkatkan gajinya itu 5 kali lipat dibandingkan sekarang. 야, 지금 애터미 인도네시아 직원들의 연봉이 다른 회사에 비해서 낮은 것은 아니지만은 그렇지만 그 연봉을 가지고 성공적인 노후 대책을 세우겠는가 생각을 해보면 부족한 부분이 많다는 거예요. 그래서 충분한 노후 대책이 서려고 하면은 연봉을 5배는 올려야 된다 하는 거예요. Nah, ya jadi untuk gaji dari Atomi staffnya itu walaupun mungkin dibandingkan dengan perusahaan lain itu bukan yang termasuk yang rendah juga Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya untuk masa pensiun itu masih kurang. Sehingga dari perusahaan juga memiliki tekad ya, memiliki target untuk menaikkan gajinya minimal 5 kali lipat dibandingkan sekarang. 예. 그래서 우리 직원들도 다 노후 대책이 설 수 있도록 시스템을 만들고 더구나 우리 회원님들도 노후 대책이 이 애터미를 통해서 노후 대책이 될 수 있도록 해야 되겠다 하는 것이 설립 목적이다 하는 거예요. Jadi itulah ya tujuan kenapa Atomi didirikan, yaitu bukan hanya supaya karyawan-karyawannya itu bisa hidup dengan baik di masa pensiunnya, tapi seluruh member dari Atomi juga bisa hidup dengan layak sampai dengan masa tua Anda kalian semua. 예. 여러분을 성공시켜야 되기 때문에 여러분 한 사람 한 사람을 사랑하기 때문에 성공시켜야 되기 때문에 그래서 우리는 절대 품질 절대 가격으로 창업부터 목표를 설정한 것입니다. Makanya karena kami harus menyukseskan Anda sekalian semuanya satu persatu tanpa terkecuali. Makanya kami menciptakan produk-produk dengan kualitas mutlak dan harga yang mutlak agar Anda sekalian semuanya bisa sukses. 여러분 우리가 팔고 있는 앱솔루트 화장품은 전 세계의 최고의 품질을 가지고 있는 그런 제품입니다. Bapak Ibu, produk Absolute Skincare yang kita miliki ini adalah produk dengan kualitas terbaik nomor 1 dibandingkan produk skincare yang ada di seluruh dunia. 지금 유럽에서 생산되고 있는 5배, 10배 비싼 화장품보다도 품질 면에서는 확실하게 애터미가 앞서가고 있습니다. Dibandingkan dengan produk dari Eropa yang harganya 5 kali lipat lebih mahal daripada produk Atomi, kualitas dari produk Absolute ini jauh lebih bagus dibandingkan produk itu sendiri. 여러분, 애터미 앱솔루트 화장품은 한국 정부로부터 세종대왕상이라는 상을 받은 그런 제품입니다. Jadi Bapak Ibu untuk Absolute Set ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah Korea yaitu penghargaan Raja Sejong. 여러분 이 세종대왕상이라는 상은 얼마나 엄청난 상이냐면요. 지금 한국은 전 세계 최고의 기술 강국입니다. Jadi Bapak Ibu, kenapa penghargaan ini merupakan penghargaan yang sangat hebat? Karena di Korea sendiri sekarang itu adalah sudah menjadi perusahaan negara dengan teknologi yang paling baik di seluruh dunia. 한때는 미국이 세계 최고의 기술 강국이었고 그 다음에는 일본과 독일이 전 세계 최고의 기술 강국이었는데 지금은 한국이 전 세계 최고의 기술 강국입니다. Dulu ya perusahaan yang negara yang besar itu yang teknologinya bagus ya mungkin Amerika, kemudian Jepang dan negara lainnya. Tapi sekarang peringkat nomor 1 dengan teknologi terbaik itu adalah Korea. 야,
지금 전 세계에서 스마트폰을 제일 잘 만드는 나라가 대한민국입니다. Dan sekarang negara yang paling bagus juga membuat smartphone itu juga adalah Korea, Bapak Ibu. 애플폰이 있다고 그러는데 그 애플폰 속에는 대부분 한국의 삼성과 LG 부품들이 들어가 있습니다. Kan ada ya produk Apple Bapak Ibu, dan tapi kalau Bapak Ibu bongkar itu isinya, itu sebagian besar isinya itu adalah produk-produk yang diproduksi oleh LG dan juga Samsung. 야, 여러분, 한국은 전 세계에서 1위를 하는 품목들이 이 스마트폰뿐만이 아니고 지금 텔레비전, 냉장고, 에어컨, 세탁기 이런 것들을 집에다가 들여놓는 것이 큰 꿈인, 그런데 이게 후진국뿐만이 아니고 미국의 주부들도 이제는 한국의 백색 가전을 집어넣는 것을 꿈으로 생각하고 있다 하는 거예요. Dan di Korea itu ya bukan hanya smartphone saja Bapak Ibu, bukan hanya ponsel saja, tapi juga produk-produk kebutuhan harian ya yang ada di rumah-rumah itu seperti TV, kulkas, mesin cuci, itu yang kalau dulunya itu banyak produk-produk dari Amerika. Sekarang itu masing-masing rumah itu sudah banyak produk-produknya itu yang dibuat dan berasal dari Korea. 예, 한국의 자동차 산업은 지금 이제 3위에서 폭스바겐을 넘어서 2위까지 올라갔습니다. 조만간에 토요타를 넘어서서 전 세계 1위가 될 것으로 확신을 합니다. Dan sekarang untuk mobil juga ya di Korea ini sedang berkembang juga Bapak Ibu, dan saya yakin untuk teknologi mobil ini juga akan menjadi yang terbaik juga mungkin di seluruh dunia nantinya. 예, 지금 한국의 조선산업은 전 세계 최고의 기술을 자랑하고 있습니다. Jadi di Korea ini kami sangat membanggakan ya, satu teknologi yang diproduksi di Korea itu sudah terkenal juga di seluruh dunia. 예, 트럼프 대통령은 지금 미군이 쓰고 있는 모든 함정의 수리와 새로운 건조 새롭게 만드는 것을 전부 한국 조선소에다가 지금 의뢰를 하겠다고 합니다. Banyak juga ya perusahaan-perusahaan dari Amerika yang mereka memproduksi barang-barang, itu mereka pada requestnya itu barangnya diproduksinya itu dibikin dari Korea untuk produk-produk yang barunya. Karena mereka tahu bahwa produk yang diproduksi di Korea itu memiliki kualitas yang sangat bagus. 예, 두바이에 있는 세계에서 가장 높은 빌딩은 한국의 삼성건설이 지었습니다. Kalau Bapak Ibu tahu di Dubai gedung yang paling tinggi ya yang ada di Dubai itu semuanya dibangun adalah oleh perusahaan dari Korea yaitu Samsung, perusahaan Samsung. 이 한국의 수많은 분야의 기술들이 쏟아지는 것이 특허 등록인데 1년에 10만에서 15만 건 정도가 특허 등록이 됩니다. Dan dari perusahaan yang dari negara yang besar ini dengan teknologi yang sebanyak itu Bapak Ibu, dalam 1 tahun itu ada untuk hak patennya itu sekitar 100.000 sampai dengan 150.000 hak paten yang keluar di Korea. 예, 한국이 지금 전 세계에서 가장 많은 특허가 등록이 되고 있기 때문에 기술 강국이라고 하는 것입니다. Karena di Korea menjadi negara dengan hak patennya itu terbanyak ya di seluruh dunia, makanya Korea itu diakui oleh seluruh dunia dengan teknologi yang paling bagus. 예, 지금 인도네시아하고 같이 개발했던 F-21 전투기에서도 많은 특허가 쏟아져 나왔습니다. Sekarang juga banyak juga ya paten-paten yang muncul yang dari produksi jet tempur ya yang diproduksi di Korea yang sekarang juga kerjasama dengan Indonesia. 예, 이렇게 많은 특허가 쏟아져 나오는데 그 중에서 1등을 하면은 세종대왕상을 받는 것입니다. Jadi dari sekian banyak hak paten yang keluar, yang paling bagus, yang nomor 1 itu yang akan mendapatkan penghargaan Raja Sejong. 한국의 수많은 반도체 기술, 배터리 기술, 조선 기술, 건설 기술에서 자동차에서 수많은 특허가 쏟아져 나오는데 그 중에서 화장품이 1위를 했다는 거 이거 매우 놀라운 일 아닙니까? Jadi di mana produk-produk yang banyak mendapatkan hak paten mulai dari pesawat tempur, mobil, ponsel, alat-alat rumah tangga, dari sekian banyak produk-produk itu yang mengagetkan adalah yang menjadi nomor 1 itu adalah produk skincare Bapak Ibu. 예, 여러분 화장품에 어떤 기술이 들어가 있길래
특허 중에서 1등을 할 수 있느냐 하는 거예요. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pikir mungkin emang teknologi apa sih yang bisa dimasukkan ke skincare, tapi sekarang teknologi yang ada di produk kita itu jadi nomor 1 Bapak Ibu. 여러분, 우리 앱솔루트 화장품은 첨단 의학 기술이 들어가 있습니다. Jadi di dalam produk Absolute kita itu ada 1000 teknologi mungkin yang digunakan ya oleh Atomy. 그 중에서도 DDS라고 드러그 델리버리 시스템이라는 기술이 있습니다. Dan di antara semuanya itu ada juga DDS yaitu delivered system yang masuk ke masing-masing sel yang membutuhkan. 예, 이 약물 전달 기술은 보통 항암제를 맞으면은 그 항암제가 암세포만 공격하는 것이 아니고 정상세포까지도 공격을 하기 때문에 이 항암제가 정확하게 암세포에만 전달될 수 있도록 하는 그런 특허 기술입니다. Jadi ada satu teknologi ya di mana kalau orang-orang yang kanker, kalau misalnya mereka diobati itu kan kadang mereka jadi bukan hanya sel-sel kankernya saja yang diserang, tapi sel-sel baiknya juga ikut diserang. Nah, teknologi yang dibuat supaya tidak menyerang sel baiknya saja, tapi hanya sel kankernya saja yang diserang. Ini adalah teknologi yang DDS yang mirip DDS itu tadi. 예, 여러분 화장품에는 여러 가지 주름을 제거하는 성분이라든가 또 이 보습 성분이라든가 그다음에 이런 이 반점이 생기지 않게 하는 이 미백 성분이라든가 이런 것들이 많이 들어가 있습니다. Ya mungkin di banyak produk skincare itu sudah masing-masing punya manfaat misalnya yang mengencangkan, terus mencerahkan, terus melembabkan. Itu banyak mungkin produk-produk yang memang punya masing-masing manfaat itu ya, kandungan yang memiliki manfaat tersebut. 그런데 유효 성분을 아무리 많이 넣어놔도 그것이 정확하게 예를 들면은 미백을 위해서는 멜라닌 색소가 만들어지고 있는 그 세포에 정확하게 전달이 되어야만 미백이 확실하게 이루어진다 하는 거예요. Jadi di sini kalau misalnya untuk pencerah bukan berarti bahan pencerahnya banyak terus dia bisa jadi bagus. Tidak, tapi kalau produk pencerahnya dia benar-benar bisa masuk ke dalam sel yang disebut melanin ya Bapak Ibu kalau untuk mencerahkan. Itulah baru bisa disebut sebagai produk pencerah yang bagus. 예, 그래서 이 화장품에다가 음이온, 양이온, 전기를 플러스 마이너스를 붙여가지고 정확하게 플러스 마이너스가 붙도록 하는 그런 첨단 기술이 들어가 있는 것이 우리 앱솔루트 화장품이다 하는 것입니다. Dan di sini ya di dalam produk skincare yang ada teknologi plus minusnya ya supaya nanti dia bisa nyambung yang plus dengan minusnya itu yang ada di produk kita itu adalah produk Absolute Skincare Bapak Ibu. 예. 지금 복잡한 기술 얘기를 하다 보니까 분위기가 좀 가라앉는 것 같아요. Ya kayaknya karena saya jelasinnya kayak teknologi terus jadinya makin lemes ya Bapak Ibu. 예, 일단 기술적으로 공부를 할 수 있는 분들은 자료를 가지고 공부를 하십시오. 그런데 기술적인 얘기를 하는데 뭔지 모르겠다 하는 분은 그냥 좋다, 쓰자. 써봐라 이렇게만 하시면 됩니다. Iya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin yang tahu teknologi ya coba mungkin Bapak Ibu cari tahu lagi bahan-bahan yang ada di Atomy ya, bisa dilihat materi-materinya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu, teknologi ginian apaan sih nggak paham, saya nggak ngerti. Bapak Ibu yang kayak gitu cukup pakai aja produknya, terus rasain manfaatnya, sharing ke orang-orang. Bapak Ibu cukup gitu aja, nggak perlu lah ribet-ribet tahu teknologinya. 예, 그래서 이런 기술적인 얘기를 못하고도 충분히 성공한 분이 여기 와 있습니다. 김영락 크라운 마스터라고. 예, 한번 일어나 보세요. Iya, di sini ada Kim Yong-nak Royal Master ya. Jadi beliau Crown Master, beliau walaupun nggak tahu tentang teknologi, dia nggak pandai tentang teknologi, tapi dia tetap bisa sukses di Atomy. 예, 이분은 어렸을 때 가난해서 초등학교밖에 안 다녔습니다. Jadi beliau ini karena punya kesulitan ekonomi ya, bahkan beliau hanya bisa lulus SD. 예. 그런데 지금 4,000불에 5,000불이요? 예? 5천. 예. 그러니까 지금 한 달에 5천만 원씩을 버는 엄청난 소득자가 됐다는 것입니다. 그런데 저분이 초등학교밖에 안 나왔어요.
Jadi Bapak Ibu beliau ini ya, tapi walaupun hanya lulusan SD, sekarang beliau sudah jadi sukses dengan penghasilan 500 juta per bulan Bapak Ibu. 예. 그러면 또 이 중에는 아 나는 대학을 나왔으니까 애텀에서 성공 못하겠구나 이렇게 생각하는 바보는 없겠죠? Mungkin ada ya orang bodoh yang di sini mikir, oh kalau saya lulusan S1 berarti saya nggak bisa sukses di Atomi. 초등학교밖에 안 나온 사람도 성공을 했으면은 대학 나오는 사람은 더 빨리 성공할 수 있는 거죠. Kalau misalnya lulusan SD aja bisa sukses, artinya kalau lulusan kuliah, lulusan S1, Bapak Ibu bisa sukses jauh lebih cepat dibandingkan orang lain. 여러분, 핑계 좀 대지 마세요. 핑계. Bapak Ibu jangan cari-cari alasan. 예. 성공 못하는 사람은 이래서 성공 못한다, 저래서 성공 못한다. 성공 못하는 이유를 5개, 10개를 그냥 순식간에 대는 사람들이 그 사람들이 성공 못하는 인생을 사는 사람들이에요. Orang-orang yang hidup dalam kegagalan itu biasanya mereka cuma bisa cari alasan aja. Alasan ini gara-gara ini saya nggak bisa sukses, itu nggak bisa sukses. Dia cari-cari alasan aja, makanya seumur hidupnya dia akan terus berada di dalam kegagalan. 예. 초등학교 나온 사람도 크라운 마스터를 갔다고 그러니까 초등학교는 나와야 가는구나. 나는 초등학교도 안 나왔으니까 크라운 마스터 못하겠네. 이렇게 생각하는 사람들도 있더라 하는 거예요. Karena kenapa? Kadang ada orang juga yang mikir, harus lulus SD dulu baru bisa Crown Master. Saya bahkan nggak lulus SD berarti saya nggak bisa sukses. Ada juga orang mikir bodoh kayak gini Bapak Ibu. 여기 여러분들 중에서 크라운 마스터 임페리얼이 되는데 나는 이러한 이유가 있어가지고 저 크라운 마스터 임페리얼 못 될 거다 하는 사람 손 들어보세요. Di sini yang mikir, saya karena alasan ini saya nggak bisa jadi Crown Master, jadi Imperial Master, angkat tangannya yang punya alasan. 뒤에 가서 나중에 나 없는 데서 뭐 나는 이래서 안 된다 저래서 안 된다 이렇게 얘기하지 말고 지금 얘기해봐요 내 앞에서. Bapak Ibu jangan nanti di belakang saya bilang terus ke orang-orang, saya nggak bisa sukses di Atomi gara-gara ini gara-gara itu. Jangan bilang kayak gitu. Kalau memang Bapak Ibu punya alasan, coba Bapak Ibu bilang sekarang di depan saya. 애터미에서는 성공 못할 이유가 절대로 없습니다. Di Atomi nggak ada alasan untuk tidak sukses Bapak Ibu. 그런데 많은 사람들이 나는 학교를 못 다녀서 성공을 못한다. 학교를 다닐 때 공부를 못해서 못한다. 키가 작아서 못한다. 얼굴이 까매서 못한다. 온갖 핑계들을 다 대면서 못하겠다는 사람들이 있다는 거예요. Ada saja orang-orang yang bilang, saya nggak lulus sekolah, jadi saya nggak bisa jalanin bisnis Atomi. Saya nggak pintar, saya nggak bisa jalanin bisnis. Saya pendek, nggak bisa jalanin bisnis. Saya jelek, nggak bisa jalanin bisnis. Saya hitam, nggak bisa jalanin bisnis. Ada aja orang-orang yang alasan kayak gitu. 여러분 절대로 핑계 대지 마세요. Bapak Ibu jangan cari-cari alasan ya. 여러분 중에서 혀가 안 움직이는 사람 혹시 있어요? 네? 혀가 Yoga, 안 움직이는 사람, 혀 없는 사람. Di sini Bapak Ibu emang ada yang nggak punya lidah. 혀 다 내보세요, 혀. Coba lidahnya keluarin semua. Meleleh semua, meleleh. 여러분 이 혀 하나만 있으면 다 성공할 수 있다는 거예요. Selama Bapak Ibu punya lidah, Bapak Ibu pasti bisa sukses di Atomi. 예. 여러분 저는 애텀이라는 회사를 만들 때도 이 혀 하나 가지고 만들었어요. Waktu saya bangun Atomi, saya juga hanya membangun ini dengan lidah saya saja, Bapak Ibu. 예. 제가 동창회 갔는데 제 동창회 친구가 그러더라고요. 야, 네가 어떻게 학교 다닐 때는 나보다 공부도 못했는데 애텀이라는 큰 회사의 회장이 됐어? 이렇게 묻더라고요. Ada teman saya ya waktu kumpul alumni, dia nanya ke saya, kamu kan dulu waktu sekolah nggak pintar, bahkan saya lebih pintar dari kamu. Gimana bisa kamu bangun perusahaan yang besar seperti Atomi sekarang?
그래서 제가 뭐라고 그랬냐면요, 이 주댕이 하나 가지고 애터미 만들었다 왜 이렇게 얘기를 했습니다. Jadi saya bilang ke dia, iya saya bangun Atomi gara-gara saya pintar ngomong, mulut saya itu pintar. Kenapa emangnya? Saya bilang gitu ke dia. 우리 임병구 크라운이 다 알아요. 제가 처음 임병구 크라운 처음 만났을 때 입 하나밖에 없었다는 거 다 알고 있어요. Mr. Lim juga di sini, beliau yang paling tahu bahwa di awal saya membangun Atomi, yang saya punya waktu itu cuma mulut aja, Bapak Ibu. 예. 그런데 저는 애텀이란 회사를 처음 세울 때 우리는 유통을 석권하는 유통의 허브가 될 거다. 월마트, 아마존을 이기는 그런 회사가 될 거라고 처음부터 얘기를 했어요. Tapi dari awal saya sudah mengatakan kepada orang-orang bahwa Atomi akan menjadi hub distribusi. Atomi akan menjadi pusat distribusi dari seluruh dunia. Saya katakan itu dari awal Atomi didirikan. 예. 우리는 처음부터 글로벌 회사가 될 거다. 전 세계로 나갈 거라고 그렇게 외쳤습니다. Saya juga mengatakan bahwa perusahaan Atomi akan menjadi perusahaan global yang akan mendunia, yang akan menyebar ke seluruh dunia. 예. 그런데 그때 저한테 이렇게 얘기를 하는 사람이 있었어요. 회장이 미국 갈 비행기 값은 이때? 이렇게 얘기하는 사람이 있었어요. 예, 그때 저 비행기 값 없었습니다. 그렇지만 우리는 글로벌로 나간 거예요. Iya, waktu itu ada ya orang yang nanya, memangnya Chairman punya uang buat beli tiket pesawat? Iya, memang waktu itu saya nggak punya uang buat beli tiket pesawat. Tapi sekarang Atomi sudah mengglobal ke seluruh dunia dan saya sudah keliling dunia. 예. 여러분 머릿속에서 무엇을 꿈꾸느냐 하는 것이 중요합니다. Jadi yang penting di sini adalah apa yang Bapak Ibu impikan di dalam kepala Bapak Ibu semuanya. 여러분들이 머릿속에서 나는 한 달에 10만 루피를 버는 그런 임페리얼이 되겠다고 여러분들이 선언하는 것, 10만 달러를 벌겠다고 선언하는 것이 중요하다 하는 거예요. Yang penting di sini adalah Bapak Ibu harus berjanji di dalam kepala Bapak Ibu semuanya bahwa Bapak Ibu akan menjadi Imperial Master dengan penghasilan 1 miliar per bulan. 예, 여러분들이 입에서 10만 달러를 벌겠다는 얘기를 할 때 그것이 여러분 머릿속에서 가슴으로 다 믿어져서 그 얘기를 하라는 게 아닙니다. Jadi Bapak Ibu di sini pada saat Bapak Ibu mengatakan akan menjadi Imperial Master dengan penghasilan 1 miliar per bulan, itu mungkin di awal Bapak bisa saja tidak jadi satu ya antara kepala dengan hati Bapak Ibu semua. 여러분들이 임페리얼이 될 거라고 얘기를 할 때 아마 임페리얼이 될 수 없다는 생각이 99% 들 수도 있어요. 그렇지만 단 1%라도 나도 임페리얼이 될 수 있지 않겠는가 이런 생각이 든다고 하면은 여러분들 입에서 나는 한 달에 10만 달러를 버는 임페리얼이 될 거라고 계속해서 외쳐야 된다는 것입니다. Jadi walaupun Bapak Ibu punya pemikiran bahwa 99% Bapak Ibu tidak bisa menjadi Imperial Master, hanya dengan 1% saja Bapak Ibu berpikir bahwa Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu tetap harus mengatakan bahwa Bapak Ibu bisa menjadi Imperial Master. 여러분, 중국 고사에 사주팔자보다 더 중요한 것이 관상이라고 얘기를 합니다. Iya Bapak Ibu di istilah di China ya ada menyebutkan bahwa yang lebih penting dari wajah ya dari ekspresi muka orang itu lebih penting adalah hati. 여러분 관상보다 더 중요한 것이 심상, 마음 상태라고 얘기를 합니다. Ya jadi dikatakan bahwa dibandingkan penampilan wajah itu lebih penting hatinya. 그래서 만상불여 심상이라는 말이 있습니다. Jadi ada satu istilah mansang buryo sinsang. Jadi ini artinya adalah dari semua hal yang paling penting itu adalah ucapan. 여기 한자 아시는 분 손 들어보세요. Di sini yang ngerti tulisan Mandarin, tulisan Cina angkat tangannya. 한자 아시는 분. Yang bisa ngerti bahasa Mandarin, yang bisa tulisan Cina, 예, angkat tangan. 예, 한자 안 쓰겠습니다. Ya saya nggak bakal pakai istilah Cina lagi kalau gitu ya. 자, 여러분, 우리 인생에서 제일 중요한 것이 혀입니다. 혀. Jadi Bapak Ibu di hidup kita yang paling penting itu adalah ucapan. 예. 그래서 이 혀의 중요성을 제가 보는 성경에는 이렇게 나와 있어요. 혀는 작은 지체지만은
배의 키와 같아서, 배의 키 있죠? 방향타 키와 같아서 배가 어디로 움직이느냐는 키가 어디로 움직이느냐에 딸려 있습니다. 여러분, 여러분의 인생이 어디로 움직이냐는 이 혀의 움직임에 달려있다 하는 것입니다. Iya, jadi Bapak Ibu ada satu istilah ya yang mengatakan bahwa kalau lidah itu ya walaupun dia kecil, dia bagian tubuh yang kecil, tapi dia sama seperti petunjuk arah di dalam kapal. Jadi sama, jadi kemana arah lidah Bapak Ibu bergerak, itu yang akan menentukan kehidupan Bapak Ibu. Sama seperti di kapal, bagaimana dia mengarah itu yang akan menentukan kemana tujuan kapal itu akan pergi. 그래서 여러분의 혀가 된다는 얘기를 계속 하게 되면은 그 가능성이 점점점 커지는 거예요. 그런데 인생이 망하는 사람은 어떤 사람이냐? 안 된다는 말, 어렵다는 말, 힘들다는 말, 이런 말만 계속하는 사람들은 인생이 어려워지는 거예요. Tapi orang-orang yang jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita ngomong terus ya bahwa kita bisa itu kemungkinannya itu akan semakin membesar. Tapi orang-orang yang gagal itu rata-rata mereka bilangnya nggak bisa, susah, nggak bisa, pasti seperti itu, dan itulah yang menyebabkan mereka menjadi gagal karena ucapan mereka sendiri. 여러분, 우리 사람은 몸이 있습니다. 몸, 바디, 그리고 혼이 있습니다. 소울이 있죠. 또 하나 영이 있습니다. 스피릿이 있습니다. 이 세 가지로 구성이 되어 있습니다. Iya Bapak Ibu, di tubuh kita manusia itu dibagi jadi 3, ada tubuh, jiwa dan juga roh. 여러분, 이 몸만 이용해서 인생을 사는 사람들은 마치 뭐 하고 갔냐면은 땅을 팔 때 이 삽으로 땅을 파고 있는 사람하고 똑같습니다. Jadi orang-orang yang hidup hanya memanfaatkan tubuhnya saja itu sama dengan orang-orang yang hanya menggali dengan sekop, Bapak Ibu. 그런데 삽으로 땅을 파는 것보다 100배 이상 이 효과를 내는 사람이 있는데, 그게 어떤 사람이냐면 지식을 이용해서 포크레인을 만들면은 같은 시간에 100배 이상의 일을 할 수가 있다 하는 것입니다. Tapi ada orang yang kalau misalnya dia bekerja bukan hanya dengan tubuhnya tapi dengan kepalanya dia, dengan pemikirannya dia, itu dia bisa mungkin 100 kali lebih bagus ya hasilnya dibandingkan orang itu. Karena dia kenapa? Tidak menggunakan skop tapi dia menggunakan forklift untuk menggali tanah. Jadi lebih dengan hasil yang jauh lebih besar. 이 지식의 힘은 바로 혼의 힘입니다. Dan kekuatan dari pikiran ini adalah dari roh. 그런데 혼의 힘보다도, 지식의 힘보다도 10,000배 이상 큰 힘을 가진 것이 영적인 힘, spiritual power입니다. Maaf, tadi itu maksudnya dari jiwa, dan sebenarnya tapi dibandingkan jiwa ini yang memiliki kekuatan lebih besar itu adalah roh. 그런데 많은 사람들이 스피리추얼 파워를 잘 사용할 줄을 모릅니다. Tapi ada banyak orang yang mungkin tidak bisa memanfaatkan kekuatan dari spiritualnya dia. 여러분, 이 우리의 말이 바로 우리의 영입니다. 네. 말이 우리의 영이다 이거예요. Bapak Ibu, jadi ucapan kita ini adalah roh kita, Bapak Ibu, jiwa kita. 성경에도 보면 너희에게 이런 말이 곧 영이요 생명이라고 이렇게 기록이 되어 있습니다. Ada istilah bahwa jiwa itu adalah kehidupan kita. Itu ada istilahnya di dalam Alkitab saya. 그래서 또 말씀이 육신이 되었다고도 기록이 되어 있습니다. Terus ada juga ya istilah bahwa ucapan itu adalah tubuh kita. 하나님이 말씀이라고도 기록이 되어 있습니다. Terus kemudian ada juga bahwa apa yang diinikan oleh Tuhan itu adalah anugerah juga. 그러니까 영이라는 것은 말을 영이라고 얘기를 하는 것입니다. Ya, jadi ucapan ini disebut sebagai roh ya Bapak Ibu. Itu ucapan itu sama dengan roh kita sebenarnya. 자, 지식의 힘보다도 더 강한 것이 영의 힘인데 그게 말의 힘이다 하는 것입니다. Ya, jadi yang lebih kuat dari kekuatan jiwa itu adalah roh, dan roh ini adalah ucapan. 우리 애터미 회사 안에는 저보다 힘이 센 그런 청년들 많이 있습니다. Di Atomi ada banyak ya orang-orang yang yang masih muda yang punya kekuatan jauh lebih kuat daripada saya. 저보다 지식이 뛰어난, 그래서 전산 프로그램을 할 수 있는 그런 사람도 있고
또 회계사도 있고 또 디자이너도 있고 상품 개발하는데 저보다 지식적인 면에서는 훨씬 뛰어난 직원들이 많이 있습니다. Dan banyak juga staf-staf yang mereka memiliki kemampuan pemikiran yang jauh lebih bagus dibandingkan saya, sehingga mereka bisa membuat program sendiri, membuat laporan mengatur keuangan, membuat mengembangkan produk. Itu banyak dari mereka yang memiliki kemampuan pemikiran yang jauh lebih besar dibandingkan saya. 그런데 그 지식의 힘을 가지고 있는 사람들을 움직이는 저는 말만 가지고 있습니다. 말. Tapi orang yang menggerakkan mereka semua yang memiliki pemikiran itu adalah saya, dan di sini saya hanya menggunakan ucapan saja. 예. 그래서 저는 전 세계로 나아가서 유통 전체를 석권하는 그런 회사가 될 거라고 말만 합니다. Makanya saya hanya mengatakan bahwa Atomy akan menjadi perusahaan global yang akan mendunia ke seluruh dunia. Itu saya hanya ucapkan saja. 예, 임페리얼 마스터가 되면은 10억 원을 지게차로 떠주겠다고 말만 합니다. Saya juga hanya mengatakan bahwa kalau jadi Imperial Master, saya akan memberikan uang 13 miliar di atas panggung. 예, 인도네시아가 15조 원의 매출을 하게 될 거라고 말만 합니다. Dan saya juga mengatakan bahwa Atomy Indonesia punya sales 115 triliun. Itu juga saya sekarang hanya mengatakan saja. 여기 두 번째 줄까지 앉아 있는 사람들은 다 임페리얼이 될 거라고 말만 합니다. Dan saya juga mengatakan bahwa di sini sudah sampai dengan barisan kedua akan jadi Imperial Master. Saya juga hanya dengan ucapan saja. 네. 애터미 회장이 말을 가지고 애터미란 회사를 만들었습니다. Jadi Atomy chairman-nya di sini, saya membangun perusahaan ini hanya dengan ucapan saja, Bapak Ibu. 그리고 말을 가지고 13명의 임페리얼을 이미 탄생을 시켰습니다. Dan dengan ucapan-ucapan saya tersebut, saya sekarang sudah bisa menciptakan 13 orang Imperial Master. 예. 여러분들도 말을 가지고 여러분의 인생을 바꿀 수가 있습니다. Makanya Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, Anda juga bisa menggunakan ucapan Anda untuk mengubah kehidupan Anda semua. 자, 그런데 말을 하기 전에 먼저 꿈을 꿔야 됩니다. Tapi Anda harus sebelum Anda mengucapkan, Anda harus punya impian terlebih dahulu. 한 달에 1억 원씩을 버는 꿈을 꿔야 됩니다. Anda harus memimpikan bahwa Anda akan mendapatkan penghasilan 1 miliar per bulan. 한 달에 1억 원씩을 벌면 내가 어떤 집에 살 것인지, 어떤 차를 타고 다닐 것인지, 전 세계 어디를 여행할 것인지, 내가 어떤 사람들을 도와줄 것인지를 머릿속에다 먼저 그려야 된다 하는 것입니다. Anda semuanya harus menggambarkan di dalam kepala Anda sekalian. Kalau Anda punya 1 miliar per bulan, Anda akan naik mobil seperti apa, rumah seperti apa, akan berjalan-jalan kemana saja, akan membantu siapa saja. Anda harus gambarkan semuanya di dalam kepala Anda. 그래서 여러분들에게 인생 시나리오를 쓰라고 하는 거예요. Makanya saya menyuruh Anda sekalian untuk menuliskan life skenario Anda. 예, 여러분 인생 시나리오를 쓰는 것이 애터미에서 성공하는데 가장 중요한 행동입니다. Jadi menulis life skenario itu adalah tindakan yang paling penting untuk Anda bisa sukses di bisnis Atomy. 예. 그래서 여러분들 이 인생 시나리오를 가지고 여러분들이 사업의 도구로 쓰는 거예요. 나는 한 달에 1억 원씩을 버는 임페리얼 마스터가 될 거다. 당신도 한 달에 1억 원씩을 버는 임페리얼 마스터를 만들어 주겠다고 얘기를 하는 것이 사업하는 방법이다 하는 거예요. Jadi Bapak Ibu sekalian harus menuliskannya di buku life skenario Anda bahwa Anda akan mendapatkan penghasilan berapa di situ. Anda akan membantu orang-orang untuk menjadi Imperial Master dengan penghasilan 1 miliar per bulan. Anda harus menuliskan semuanya di buku life skenario Anda, dan ini adalah cara Anda untuk menjalankan bisnis Atomy. 예. 여러분 살아가다 보면 사업을 하다 보면은 이 사업이 힘들다는 얘기, 문제에 부딪혔다는 얘기들을 하는 사람들이 많은데 문제가 큰 것이 아니고 여러분의 꿈이 적은 것입니다. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menjalankan satu bisnis ya, khususnya bisnis Atomy, mungkin ada saja kesulitan yang Anda hadapi. Tapi di sini yang lebih penting dibandingkan bisnis ini, Anda sekalian harus punya mimpi yang bisa menggerakkan Bapak Ibu semuanya. 예, 여러분 바보들은요. 문제가 생기면은 이 문제를 없애려고 하고 문제를 분석하고 문제가 없어지기를 기도하고 있는 바보들이 있어요. 그런데 더 좋은 방법은 뭐냐면은 문제를 줄일 수가 없기 때문에 꿈의 바퀴를 키우는 것이 문제를 잘 극복할 수 있는 가장 좋은 방법이다 하는 겁니다. Ya Bapak Ibu, kadang ada orang-orang yang bodoh ya, mereka itu cuma mikir bagaimana caranya untuk menghilangkan masalah ini, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal cara yang lebih bagus adalah
Anda sekalian harus membangun impian yang jauh lebih besar dibandingkan masalah Anda, supaya Anda bisa mengalahkan masalah itu dengan impian Anda yang jauh lebih besar. 여러분 인생 시나리오를 작성하는 방법 중에 여러분 머릿속에 떠오르는 것은 여러분들 그대로 다 적으시기 바랍니다. 예를 들면 내가 7개의 베드룸이 있는 그런 주택에 살고 싶다 하면은 적으시라 하는 거예요. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya harus menuliskan di buku live skenario Anda ya dengan jelas. Misalnya Anda akan ingin tinggal di satu rumah dengan kamar yang ada 7 kamar misalnya. Anda tuliskan semuanya di buku Anda. 예. 여러분들이 최고급 승용차를 타고 싶다, 스포츠카를 타고 싶다 하면은 적으시라는 거예요. Kalau Anda mau punya mobil sport, Anda mau punya mobil mewah, Anda tuliskan semuanya di buku live skenario Anda. 여러분 인도네시아에 오토바이가 너무 많아요. Bapak Ibu, di Indonesia tuh motornya banyak banget. 예. 그래서 공기가 너무 안 좋습니다. 우리 애터미 회원들은 앞으로 오토바이 절대 타지 맙시다. 전부 고급 승용차로 다 바꿉시다. Gara-gara kebanyakan motor, akhirnya jadinya udaranya jadi jelek Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu semuanya yang ada di sini pada beli mobil mahal, mobil listrik yang semuanya di sini bisa ganti kendaraannya jadi mobil listrik supaya udaranya jadi lebih bagus lagi. 예. 그리고 여러분들이 크라운 마스터, 임페리얼 마스터가 되면은 절대로 직접 운전하지 마세요. 오토바이들 끼어드는데 저도 운전 못할 것 같아요, 여기서는. 그러니까 여러분들은 드라이버를 채용해서 쓰고 뒷자리에 앉아서 애터미 사업을 하시라 하는 거예요. Dan kemudian Bapak Ibu semuanya kalau udah jadi Crown Master, Imperial Master, Bapak Ibu jangan nyetir sendiri. Saya kalau di Indonesia misalnya saya nyetir gara-gara ada motor banyak, saya mikir mungkin saya nggak bisa nyetir. Jadi Bapak Ibu jangan nyetir sendiri. Bapak Ibu harus punya supir. Bapak Ibu duduk di belakang, jalanin bisnis Atomi di belakang sambil nungguin supir Bapak Ibu yang nyetir. 그리고 특히 여성분들 집에서 밥하고 빨리하고 청소하는 일을 앞으로 안 하겠다고 인생 시나리오에다 반드시 써놓기 바랍니다. Kemudian untuk para ibu-ibu, ibu-ibu harus nulis di buku live skenario-nya. Bapak, ibu-ibu semuanya ke depannya nggak mau nyuci, nggak mau ngepel, nggak mau beresin rumah lagi. 예, 여러분들이 크라운 마스터, 임페리얼 마스터가 되어서 이웃집에 일자리 없는 그 아주머니를 채용을 해서 일자리를 만들어줘야 되는 거예요. Jadi ibu-ibu semuanya kalau jadi Crown Master, Imperial Master, ibu-ibu harus membantu orang-orang di sekitar ibu-ibu semua yang nggak punya kerjaan untuk menjadi untuk mereka bekerja di rumah ibu-ibu semuanya. 예, 여기 남자들 절대로 부인한테 밥하고 빨리하고 청소하는 거 안 시키겠다고 작심을 하세요. 내한테 선언하세요. 손 드세요 지금. Kemudian bapak-bapak semuanya yang ada di sini, bapak-bapak harus tulis semuanya di buku live skenario bahwa Anda tidak akan menyuruh istri Anda untuk masak, nyuci, ngepel lagi. Anda harus janji semuanya ditulis di live skenario-nya. 아니 남자들이 그렇게 하겠다고 소리를 질러야지 왜 여자들이 소리를 질러요? Di sini kan saya nyuruh bapak-bapak yang buat nulis, kenapa ibu-ibunya tetap yang teriak-teriak ya? 자, 여성분들은 가만히 있고 남자들만 나는 이제 집에 가서 밥하고 빨리하고 청소하는 것을 와이프한테 절대로 시키지 않겠다. 남자들 다 손 드세요. 그렇게 하겠다는 사람들. Ya, ibu-ibu diem dulu ya, diem. Saya harap bapak-bapak mulai dari setelah pulang dari sini saya nggak akan nyuruh istri saya buat nyuci, masak, ngepel lagi. Bapak-bapak yang kayak gitu angkat tangannya. Bapak-bapak yang kayak gitu angkat tangannya. 예. 하여간 앞으로 저기 로얄 크라운 임페리얼 돼가지고 저 집에 밥하고 빨리할 사람 채용하기 전까지는 남자들이 밥하고 빨리하고 청소하고 다 하세요. Pokoknya ya sekarang sampai nanti Bapak Ibu jadi Royal Master, Crown Master, Imperial Master sampai ada orang yang bantu-bantu di rumah. Sekarang jangan ibu-ibunya yang masak, nyuci, ngepel, tapi bapak-bapaknya yang harus masak, nyuci, ngepel di rumah. 애터미가 정말 훌륭한 회사지 않아요? Bapak Ibu, Atomi itu perusahaan yang hebat kan? 남자들은 별로 동의를 안 하는 것 같아요. Kayaknya bapak-bapak pada nggak setuju ya. 예.
멋진 남자가 되려고 그러면은 와이프한테 밥하고 빨리하고 청소하고 안 시켜야 돼. 멋진 남자인 거예요. Kalau bapak-bapak mau jadi cowok yang keren, cowok yang maco, bapak-bapak jangan nyuruh istrinya buat masak, nyuci, ngepel lagi. 여러분, 자, 여러분들이 이제 애터미에서 성공자가 되는 데는 첫 번째 제일 중요한 것이 인생 시나리오 쓰는 거라고 했습니다. Iya, jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, yang paling penting untuk Bapak Ibu bisa sukses di Atomi, yang nomor satu itu adalah menulis life skenario. 예. 두 번째는 여러분들이 철저한 제품의 애용자가 되는 것입니다. Yang kedua, Bapak Ibu harus benar-benar menjadi pecinta, pengguna setia dari produk-produk Atomi. 예. 애터미 제품은 어차피 살기 위해서는 다 써야 되는 겁니다. 치약, 칫솔, 화장품, 샴푸, 건강식품 다 먹어야 되는 것입니다. Kenapa? Karena produk Atomi itu adalah produk kebutuhan sehari-hari. Yang Bapak Ibu mau nggak mau pasti harus pakai sikat gigi, pasta gigi, shampoo, skincare, itu semuanya adalah produk-produk kebutuhan harian. 예. 여러분들이 제품을 사용을 해보면은 반드시 감동이 오게 되어 있습니다. 왜냐? 애터미의 품질은 전 세계 최고이기 때문에 반드시 감동이 오게 되어 있다 이거예요. 그래서 그 감동을 주변 사람들한테 얘기를 해야 매출이 일어나게 되어 있는 거예요. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan produk Atomi, pasti saya yakin Bapak Ibu akan jadi suka, akan jatuh hati dengan produknya. Dan setelah Bapak Ibu sudah jatuh hati dengan produknya, merasakan manfaatnya, Bapak Ibu tinggal sharing kepada orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu semua. 그래서 여러분들이 빨리 성공하고 싶다고 하면은 애터미의 전 제품을 다 사용을 해야 됩니다. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya mau sukses di Atomi, Bapak Ibu mulai sekarang harus segera cepat-cepat pakai semua produk yang ada di Atomi. 예, 저는 애터미에서 팔고 있는 여성용 생리대도 사용을 해봤습니다. 생리대. Ya, Bapak Ibu, saya ya bahkan udah pernah nyobain pakai pembalut yang ada dijual di Atomi, saya sendiri yang cobain. 예. 그래서 그 생리대에다가 물을 묻혀가지고 하루 종일 붙이고 다녀봤어요. Saya coba ya, saya basahin itu pembalutnya, saya pakai itu seharian Bapak Ibu. 예. 여러분, 제가 왜 여성들은 타이트한 삼각 팬티만 입는지 남성들이 입는 트렁크 팬티를 왜 입지 못하는지 그때 알았습니다. 제가 트렁크 팬티에다가 그걸 붙여가지고 해봤더니 뒤에서 덜렁덜렁 왔다 갔다 하더라고요. Oke, Bapak Ibu, setelah beliau mencoba ya untuk pakai pembalutnya, saya akhirnya baru sadar kenapa ibu-ibu suka pakai celananya itu yang ketat. Karena waktu itu saya pakai celana boxer ya yang gede, saya pakai pembalut, itu jadinya goyang-goyang pembalutnya. Makanya saya jadi mikir, oh pantasan ibu-ibu suka yang ketat celananya. 우리 남자들 한 달에 한 번씩 생리대 안 차는 것만 해도 여성들을 다 존중해 줘야 되는 거예요. Jadi bapak-bapak di sini dengan bapak-bapak tidak perlu pakai pembalut aja, bapak-bapak harus bisa menghargai semua wanita yang ada di dunia ini. 예. 여러분, 제가 남자지만은 생리대를 차봤기 때문에 제가 생리대도 팔 수 있는 거예요. Bapak Ibu, walaupun saya laki-laki, karena saya sudah menggunakan sendiri pembalutnya, makanya saya bisa jualan pembalut juga di Atomi. 예. 그러니까 여러분들이 애터미 전 제품을 채용해 봐야 된다는 것입니다. Artinya apa? Di Atomi kami harus menyediakan semua produk yang dibutuhkan oleh semua orang. 여러분, 우리는 반드시 성공을 해야만 됩니다. 왜냐하면은 우리에게 사랑하는 가족들이 있기 때문에 그렇습니다. Bapak Ibu, kita semuanya di sini harus sukses. Kenapa? Karena kita punya orang-orang yang kita cintai. 성공하면은 나 혼자만 성공하는 것이 아니고 내 배우자가 성공하고 내 자녀들이 성공하고 내 부모님까지도 편안해지는 거예요. Kalau misalnya kita sukses, kita tidak cuma sukses sendiri saja, tapi suami kita juga ikut sukses, istri kita ikut sukses, anak kita ikut sukses, orang tua kita juga ikut sukses. Kita semuanya jadi bisa hidup lebih baik lagi, Bapak Ibu. 예, 여러분들이 지금까지는 사랑하는 사람을 위해서 뭔가 해보고 싶었지만은 그 방법이 없었다고 해서 핑계를 댈 수 있지만은 이제 애터미를 만났기 때문에 여러분들이 사랑하는 가족을 위해서 성공 못한다고 하면은 여러분들은 나쁜 사람인 거예요. 가족을 사랑하지 않는 사람인 거예요.
Bapak Ibu sebelumnya mungkin Bapak Ibu ingin melakukan banyak hal ya untuk demi kebahagiaan dari keluarga Bapak Ibu semuanya. Tapi Bapak Ibu tidak tahu caranya. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah tahu caranya. Bapak Ibu kalau misalnya masih mengeluh tidak bisa sukses, artinya Bapak Ibu adalah orang-orang yang jahat, yang tidak mencintai keluarganya Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu sudah tahu cara untuk bisa sukses membahagiakan keluarga Bapak Ibu semua. 예, 여러분들 사랑하는 가족을 위해 가지고 몸이 부서지더라도 성공을 해야 된다는 거예요. Jadi demi orang-orang yang Bapak Ibu cintai, walaupun Bapak Ibu badannya harus remuk, Bapak Ibu harus berusaha supaya Anda bisa sukses membahagiakan keluarga Bapak Ibu semuanya. 여러분, 애터미 사업은요 그렇게 어려운 사업이 아니에요. 아까 우리 저기 누구였죠? 발표하신 분. Sharonnya? 샤론. Iya, 야야. Sharon. 야야 샤론 발표할 때 전 굉장히 감동을 받았어요. 저분은 야야 샤론은 애터미를 정확하게 이해하고 있는 분이라는 것을 제가 뒤에서 들었습니다. Iya, Bapak Ibu, Atomi itu adalah bukan bisnis yang susah sebenarnya ya. Tadi saya merasa tersentuh sekali waktu dengar speech dari Ibu Yaya ya. Karena beliau ini menjalankan bisnis Atomi, saya merasa bahwa beliau benar-benar sudah memahami bisnis Atomi itu bisnis yang seperti apa. 예, 그분은 마음이 굉장히 고운 분, 사랑이 많은 분이라는 걸 느낄 수 있었어요. 자기를 찾아온 분이 그분을 도와주기 위해서 제품을 사서 쓰기 시작을 했고 쓰다 보니까 제품이 좋아졌고 그래서 다른 사람에게 전달을 했다는 것입니다. Iya, kenapa? Karena saya merasa dengan ceritanya dia, saya bisa melihat bahwa dia itu adalah orang yang baik. Di mana awalnya dia membeli produknya karena dia ingin membantu sponsor yang memang ingin menawarkan produk kepada dia. Tapi setelah dia coba produknya, dia merasakan suka. Akhirnya dia menjadi konsumen tetap dari produk Atomi. Kemudian karena dia sudah merasakan manfaatnya, dia sharing lagi kepada orang lain. 예. 그러니까 애터미에서 성공을 잘하는 사람은 마음이 착한 사람이에요. 그 자기한테 찾아온 사람이 나마저 거절하면은 마음이 불편할까 봐서 그 친구를 위해 가지고 제품을 사줬다는 거. 저는 그게 애터미에게 가장 잘 맞는 리더라는 그런 생각이 들었습니다. Iya, di Atomi itu orang-orang yang baik yang bisa sukses di sini Bapak Ibu. Dan tadi saat Ibu Yaya mengatakan bahwa beliau ingin membantu orang yang memang menawarkan produk ke dia ingin bantu supaya orang itu dibantu ya untuk beli produknya. Itu artinya dia punya hati yang baik ya untuk membantu menolong orang lain. Dan saya merasa itu adalah orang yang cocok ya untuk menjadi leader di Atomi. 예. 야야 샤론이 저를 더 한 번 감동을 시켰는데 정말 자기 등록된 자기 파트너들에 대한 이 파트너들을 성공시키지 않으면 안 되겠다는 그 책임감 때문에 자기는 또 열심히 일할 수밖에 없었다는 얘기를 듣고 정말 인품이 훌륭하신 분이라는 생각이 들었습니다. Dan saya semakin tersentuh lagi ya kepada Ibu Yaya tadi karena beliau mengatakan bahwa karena tanggung jawab beliau untuk bisa mengembangkan downline-nya supaya downline-nya bisa ikut sukses juga. Saya semakin tersentuh lagi karena tanggung jawab yang dimiliki oleh beliau. 그래서 애터미에서는 성공의 이유가 내 안에 있는 것이 아니고 내 밖에, 내 가족에게, 내 이웃에게, 내 파트너에게 그 사람들을 성공시켜야 되겠다는 그 사랑의 마음으로 하는 사람들이 정말 진정한 성공자가 될 수 있다는 거예요. Ya, jadi di Atomi ini Bapak Ibu yang bukan ingin kesuksesan dirinya sendiri, tapi bagaimana supaya kesuksesan keluarganya, orang-orang yang dicintai, orang-orang di sekitarnya, tetangga-tetangganya, itu adalah leader yang sesungguhnya yang mungkin akan bisa sukses di Atomi. 예, 제가 이 회사를 만들 때도 저 자신을 위해서 만들었다기보다는 고객을 성공시켜야 되겠다. 정말 어려운 사람 한 사람에게 정말 돈 없는 사람들에게 일할 수 있는 기회를 만들어줘야 되겠다는 그런 생각을 가지고 만든 것이 애터미라는 것입니다. Saya sendiri pun sama. Saya membangun Atomi di sini bukan untuk keuntungan saya, karena saya ingin mewujudkan kesuksesan konsumen supaya orang-orang bisa sukses. Makanya saya membangun perusahaan Atomi ini. 그래서 여러분 회원 한 사람을 섬기는 가장 좋은 방법은 정말 좋은 생필품을 만들고 그거를 가장 싼 가격에 파는 앱솔루트 퀄리티, 앱솔루트 프라이스로
주변 사람들을 섬겨야 되겠다는 그 섬김의 정신으로 만들었는데, 회사를 만들었는데, 그 창업 정신에 가장 적합한 발표를 하신 분이 야야 샤론 노즈였습니다. Kan jadi perusahaan ini saya buat di sini supaya orang-orang yang memang ingin melayani orang lain, yang ingin membantu orang lain. Makanya saya membangun perusahaan dengan produk-produk dengan kualitas yang mutlak, harga yang mutlak, supaya orang-orang lain itu, orang-orang baik bisa membantu orang lain lagi ya. Dan di sini menurut saya yang cocok dengan tujuan awal saya membangun perusahaan ini adalah Ibu Yaya Sharon Rosemasters. 그래서 여러분들이 이제는 여러분 파트너들에게 임페리얼 만들어 드리겠습니다. Are you make imperial? 이렇게 인사를 하시기 바랍니다. Makanya mulai sekarang saya harap Bapak Ibu semuanya bilang ke partner-partnernya bahwa aku akan membuat kamu menjadi Imperial Master. I'll make you Imperial Master. 야, 자, 여러분들 다 일어서세요. Semuanya berdiri, disiapkan ya Ayo, itunya, selesai. disiapkan spanduknya. 예, 다 일어서세요. 다 일어서세요. Semuanya bangun, berdiri. 예. 여러분 여기 스폰서와 파트너가 있죠? 파트너를 향해서 Are you make imperial이라고 외치시기 바랍니다. 다 같이 하겠습니다. Ya Bapak Ibu sebelumnya Bapak Ibu kan di sini ada partnernya ya yang ada di sini. Bapak Ibu bilang ke dia, I'll make you imperial. Kita sama-sama teriakan make imperial ya. Saya akan kasih aba-abanya. Sebentar. 자, 손 들고 외치시기 바랍니다. Make imperial, Make imperial, make imperial, make imperial, make imperial. make imperial. 여러분 스폰서에게도 저 때문에 임페리얼 되실 겁니다. 제가 임페리얼 만들어 드리겠습니다. 이렇게 얘기를 하시기 바랍니다. Saya harap Bapak Ibu semuanya juga bilang ke sponsor Bapak Ibu semuanya, bilang bahwa Anda akan membuat dia menjadi Imperial Master juga. Sebentar ya. 예, 스폰서를 향해서 make imperial, Sekarang Bapak Ibu teriakan make imperial kepada make sponsor. imperial. Make imperial. 파트너를 향해서 make imperial, Kepada orang lain make imperial. make imperial. Make imperial. 예, 모두 임페리얼이 되시기 바랍니다. Saya harap Bapak Ibu semuanya yang ada di sini menjadi Imperial Master. 예. 자, 앉으세요. Sekarang duduk. 예. 이제 특별 광고를 하나 드리겠습니다. Ya sekarang saya mau kasih iklan khusus ya ke Bapak Ibu semuanya. 예. 내일 리바이벌 미팅이 있습니다. 그래서 크리스찬이나 기독교에 관심 있는 분들은 내일 참석을 하시기 바랍니다. Ya jadi besok ada revival meeting ya bagi Bapak Ibu yang Kristen, silakan bisa hadir ya di acara revival meeting ini. 예. 사진은 내일 오시는 분들만 찍어드리도록 하겠습니다. Untuk foto, saya nanti akan foto bersama orang-orang yang besok datang aja. 예. 내일 뵙겠습니다. See you Sampai tomorrow. ketemu besok. 예.